Welcome to my channel Step by Step. Please like, comment and subscribe. Thì kaniga video jonging kay badsna ya ka sticker kapag nila banbu hagan ko nugadur di kan simportang mas kan ay ndray kasyong hakajing step jong internet di kabandingkong ngi play ya Chrome browser pa ndang ila play ya ni Chrome browser ngi type ka search bar Arpo 20 rupees coin ng tangin sa search ka i kumtay anda kalami kumtay ngi click at ka image nata anda lami kita gidur ni sajiat ya kanu gadur ba ngi open ngi play ba ngi right click open in new tab anda la play ka new tab ngi sa right click biang natang save image as this. Tinggi baik format nanti damang isu rename ya ka file 20 rupees sa save ya ka. Di anda kalau ada download bisa klik open ya ka ngi page ya ka. Yang dapat ngin close ngin biang ha browser in I open new tab nang ta ngin let saka chat GPT type tu chat GPT di ba umlong ba uni keyboard di kadaw kami kumte tingi I enter nang tang sa click ito ka link kabatwa chat GPT ka first link nda kala play ngi hab ban login ya ka tingi type ya ka email ID jongi but ya ni I next nang tang sa type ya ka password hinamar ba nga dia 2FA nga hab I security code naka Google Authentic app tin da kala play tay i-click how to plus banwara ya katawadur ndala kalami katay ka box ngile ya katuka download maru si download i-click ya ka door but ni sa type I1 tingi sa type I want to make a photo sticker. Please remove the background outside and save as PNG file. Nang tang i-click yo to arrow up tikat ba ka chat GPT ka nang generate ya kani ka dur in hap up namar ba ka suki ka internet di kat ba nginang app siphang nganang skip kam sikaman di enda kala dia ngin sa download ya ka enda ngila dep download ya ka file ni ai ka kerteng jom ka file 20 rupees 20 coin di ngin sa save nang ni pat ngin sa play ya ka ngin chupet ya ka di habang ipet akan ni ka doru yo iba ka background kamdan tingin ra ya ka sa phone but in test di anda fila po ya ka mobile click yung edit nanda pi scroll sa tay pi click to beto sticker nanda pi I add nanda pi yo iya ka ni ka arpo tingkanar pi click hang tu nanda pi I take nata katu kalami arpo pi klik hang tu kalami hang tu pi ai kum tu pila banbu hang ya karo as I done di ada pi page hang ni kum buat arpo tingka kala bit hang tu karo di kuble sibun ngoba ban ya like ya comment ya subscribe but ya on your notification bell jong kani ka channel kuble sibun. Thank you for watching, and please come back.